शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटनेमज सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं द्रुमवर्णं तथाष्टकं नवं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं च द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याः पठेन्दरा न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्गिर्मासं फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणे वै च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम गणपती स्तोत्रम संपूर्णम। ओके, आता आपण रामरक्षेला सुरुवात करू। ये बाळा बस इथे, स्टॉप. बाय.